मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन नकवी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की रफ्तार ज़मीन पर इस तरह होगी जैसे बारिश का पानी ज़मीन पर तेज़ी से गिरता है, और इसके पीछे हवा होगी। वो एक गधे पर सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। दोस्तों, अगर आज इस हदीस को जदीद दौर में देखा जाए तो ये पूरी होती नजर आ रही है। एलोन मस्क, जो जदीद साइंसी दुनिया के इनकलाबी दिमाग समझे जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एक हैरान कुन टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई है। ये टेक्नोलॉजी दावा करती है कि दुनिया के किसी भी दो शहरों के दरमियान का सफर 1 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल हो सकता है। मिसाल के तौर पर लॉस एंजलिस से कराची का सफर सिर्फ 30 मिनट में मुमकिन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यह स्टारशिप दज्जाल की सवारी का इब्तदाई खाका हो सकती है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिक्र किया था। क्या यह महज एक इत्तफाक है या फिर एक मंसूबे के तहत दज्जाल की सवारी पर काम शुरू कर दिया गया है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे ये ज़रूर चाहेंगे कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज हम आपके सामने पेश करेंगे वो ना सिर्फ आपके मालूमात में इजाफा करेगा बल्कि आपके ईमान को झंझोड़ कर रख देगा। नाजरीन गिरामी, एलोन मस्क, जो अपनी ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के इनकलाब के लिए मशहूर है, अक्सर एक पुरस्राज शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनके बारे में मुख्तलिफ नजरियात गर्दिश करते रहते हैं, जिनमें यह शामिल है कि वो एक आलमी साजिश के तहत इल्यूमिनाती तंजीम का हिस्सा हैं। इल्यूमिनाती एक ऐसी शैतानी तंजीम है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर अफराद को अपने साथ मिलाते हुए दज्जाल की आमद के लिए ज़मीन को तैयार कर रही है। इनका मकसद आलमी सतह पर एक नया निज़ाम कायम करना है जिसे न्यू वर्ल्ड आर्डर कहा जाता है। यह तंजीम जदीद टेक्नोलॉजी, मीडिया और सियासत के जरिए लोगों के जहनों को कंट्रोल करने और उन्हें दज्जाल की ताकत के सामने झुकाने की कोशिश कर रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि इस तंजीम ने अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे ज़हीन और काबिल इंसान यानी एलोन मस्क को भी अपने साथ मिला लिया। दोस्तों, दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हाल ही में इल्यूमिनाती और एलोन मस्क में दज्जाल की सवारी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे स्टारशिप का नाम दिया गया। यह स्टारशिप स्पेस एक्स का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट ज़मीन के किसी भी दो शहरों के दरमियान सफ़र को 30 मिनट या इससे भी कम वक्त में मुमकिन बनाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले जदीद तरीन इंजन, रॉकेट टेक्नोलॉजी और हैरान कुन डिज़ाइन न सिर्फ खलाई तहकीक बल्कि ज़मीन पर तेज़ रफ्तार सफ़र में भी इनकलाब बर्पा करने के लिए तैयार है। ये रॉकेट न सिर्फ इंसानों बल्कि बड़े पैमाने पर कार्गो भी एक मकान से दूसरे मकाम तक ले जाने के लिए सलाहियत रखता है। अब जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, स्टारशिप जैसी तेज और जो लोगों को नाकाबिले यकीन रफ्तार से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकती है, क्या ये वाकई वही टेक्नोलॉजी तो नहीं जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दज्जाल की रफ्तार के हवाले से किया था? हदीस में आया कि दज्जाल एक ऐसी सवारी पर सवार होगा जिसकी रफ्तार बारिश के पानी की तरह तेज होगी और इस सवारी के दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। अब अगर इस बयान को आज के दौर में देखा जाए तो माहिरीन का कहना है कि ये गधे के कानों के दरमियान फासला दरअसल स्टारशिप के दोनों परों यानी विंग स्पेस के फासले की अलामत हो सकता है, जो 40 हाथ बनता है। नाजरीन, एलोन मस्क अक्सर खुद को इंसानियत का निजात हिंदा जाहिर करता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाकर देखें तो इनकी हर टेक्नोलॉजी इंसान को मजीद कंट्रोल करने और दज्जाल की राहें हमवार करने के लिए बनाई गई हैं। इनकी कंपनी न्यूरल लिंक भी इसी सिलसिले में एक कड़ी है जिसका मकसद इंसानी दिमाग को और कंप्यूटर के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करना है। यह बज़ाहिर एक हैरत अंगेज और मुफीद इजाज़ लगती है, लेकिन अगर गहराई से जायजा लिया जाए तो इसके असरात और मुमकिना खतरात इंतहाई तशवीशनाक हो सकते हैं। जब इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाया गया तो एलोन का कहना था कि न्यूरल लिंक टेक्नोलॉजी का मकसद इंसानी दिमाग में एक चिप नस्ब करना है जो न सिर्फ दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाएगी बल्कि बीमारियों का इलाज भी मुमकिन करेगी। इनका मजीद कहना था कि यह टेक्नोलॉजी दिमागी अफ़आल को बढ़ाने, माजूरी को ख़त्म करने और इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने की सलाहियत रखती है। लेकिन यह हैरत अंगेज की खसूसियात सिर्फ तस्वीर का एक पहलू है, इसके गहरे और ख़तरनाक असरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
نیورل لنک کے ذریعے انسان کی ذہنی سرگرمیوں کو براہ راست مانیٹر کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سوچ، یادداشت اور جذبات کسی دوسرے کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہوگا کہ ایک طاقتور شخصیت یا ادارہ لوگوں کے خیالات کو پڑھ سکے اور ان کی نجی زندگی میں دخل اندازی کر سکے۔ نیورل لنک کے ذریعے نہ صرف انسانی یادداشتوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے بلکہ انہیں حذف یا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ اگر کوئی فرد کسی نظام کے کنٹرول میں ہو اور اس کی یادداشت یا ماضی کی حقیقت کو بدل دیا جائے تو وہ شخص اپنی شناخت تک کھو سکتا ہے۔ نیورل لنک کے ذریعے انسان کے جذبات کو کنٹرول کرنا ممکن ہوگا۔ مثلا اگر کسی کو خوش یا غمگین کرنا ہو تو اس کے دماغ میں موجود سگنلز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انسانی آزادی اور خود مختاری کو ختم کر سکتی ہے۔ پیارے ساتھیو، اگر اس ٹیکنالوجی کو اسلامی تناظر میں دیکھا جائے تو دینی تعلیمات کے مطابق دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا جو اپنے پیروکاروں کو کنٹرول کرے گا اور ان پر مکمل اختیار حاصل کرے گا۔ نیورل لنک جیسی ٹیکنالوجی اس کے لیے بہترین ہتھیار بن سکتی ہے۔ علماء کرام کے مطابق دجال لوگوں کے دلوں میں چھپی باتیں جان لے گا، اور اگر غور کیا جائے تو نیورل لنک کے ذریعے لوگوں کے دماغی حالات، یادداشتیں اور جذبات کو براہ راست پڑھا جا سکتا ہے۔ لہذا دجال کے لیے ایک زبردست ہتھیار ہوگا کہ وہ جان سکے کہ کون اس کے حق میں اور کون اس کے خلاف۔ نیورل لنک کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ممکن ہے کہ دجال اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لوگوں کو زبردستی اپنا پیروکار بنائے۔ وہ لوگوں کے خیالات کو بدل سکتا ہے، انہیں اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے۔ اگر دجال کے پاس نیورل لنک جیسی ٹیکنالوجی ہو تو وہ لوگوں کی یادداشتوں کو بدل بھی سکتا ہے اور ان کے ماضی کی حقائق کو مسخ بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنے اصل ماضی کو بھول جائیں گے اور دجال کی کہانی پر یقین کرنے لگیں گے۔ ناظرین گرامی، احادیث کے مطابق دجال ایک جھوٹی جنت اور جہنم پیش کرے گا۔ نیورل لنک کے ذریعے وہ لوگوں کے دماغ میں ایسے تجرباتی یادداشت ڈال سکتا ہے کہ وہ خود کو جنت یا جہنم میں محسوس کریں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ ایلون ماسک کی نیورل لنک ٹیکنالوجی بظاہر ایک انقلابی ایجاد ہے، لیکن اس کے غیر اثرات اور ممکنہ خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ٹیکنالوجی جہاں انسانی زندگی میں بہتری لا سکتی ہے، وہیں یہ انسانیت کے لیے ایک بڑے فتنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ دجال کا فتنہ اسلامی تعلیمات میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا خبردار کیا۔ دجال ایک جھوٹا نبی ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی جھوٹی طاقتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کے فتنے کی شدت اس قدر ہوگی کہ لوگ اس کی جھوٹی جنت اور جہنم کے فریب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔